Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalena kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai to pajajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna to pandritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seddi surah rilalenna akoram marajai marisengengi riaseng surah Al-Anbiya. Nayaro surah Al-Anbiya napakasengiwi topan ritata sebagai surah Al-Istijabah. Surah Al-Istijabah betuan nasura itarimana pak doangenge upakulingi salah set di surah rilalenna akorange ia marisengenge riaseng surah Al-Anbiya. Nayaro surah Al-Anbiya napakasengiwi topan ritata sebagai surah Al-Istijabah betuan nasura itarimana pak doangenge. Pertanyaan, magiro nasura Al-Anbiya riasengi surah Al-Istijabah, surah itarimana pak doangenge. Mappe baliwi topan ritata rimakkedana as-sabarna nariasengi surah Al-Anbiya sebagai surah Al-Istijabah. Nasaba rilalenna surah Al-Anbiya nabiritayangi narampeangi kong Allah Ta'ala kisana dua telu nabi-nabinna puangi. Ada beberapa nabi yang diceritakan kisahnya dalam surah Al-Anbiya. Gangkan riasengi Al-Anbiya betuanna surana nabi-nabi. Dan dari sekian nabi ia engkai irampe kisana rilalenna surah Al-Anbiya engka epak nabi baca pak doange. Ada 4 nabi baca doa. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, sibawa Nabi Zakaria alaihi salam. Ternyata rilalenna surah Al-Anbiya riwatunna narampe pongallahu ta'ala ayat ia engkai rampeangi kisana ya rodende nabi-nabi termasuk Nabi Nuh, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, si bawa Nabi Zakaria,
baca manangi pak doanga natapa makada fong Allah Ta'ala fastajabna lahu gangkanna itarimai pak doangenna makada fong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarimai pak doangenna watunna ibicara kisana Nabi Nuh baca pak doanga makada fong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna Nabi Nuh. Nabi Ayub baca pak doanga maka da sifong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna. Nabi Yunus baca pak doanga maka da sifong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna. Nabi Zakaria baca pak doanga maka da sifong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna. Nasaba dekna kurang pole riweka epae maka defong Allah Ta'ala fastajabna lahu gangkanna surah Al-Anbiya riasengi surah Al-Istijabah nak betuana istijabah itarime pak doangange nasabayaro istijabah diambil dari kata istajaba yastajibu istijabah di sesena ide purema pesantren pada sisi apa lakna ya he istaf'ala yastafilu istif'alan istajaba yastajibu istijaban jana hedendre mengenai pengantar mengenai surah Al-Anbiya nariasengi surah Al-Istijabah makukuangi mompo pakutana tegai ayatna pertama kisana Nabi Nuh alaihi salam narampeangi fong Allah Ta'ala rilalenna surah Al-Anbiya ayat 76 nania 77 surah Al-Anbiya ayat 76 dan 77 maka defong Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nuhan iznada min qablu maka defong Allah Ta'ala ingrangi kisana Nabi Nuh iznada min qablu riwatunna romai marello doangi rifong Allah Ta'ala aga betuana Nabi Nuh mak dakwah ternyata ipak belai ri umatna Nabi Nuh mak dakwah ternyata ipak belai ri wawanna Nabi Nuh mendakwakan ajaran Allah tapi masyarakat mendustakan Nabi Nuh bahkan pole parintana fong Allah Ta'ala surah Nabi Nuh mekbu lopi ricopok na bulue pole parintana puangi surah Nabi Nuh mekbu lopi ricopok na bulue gangkana watuna matuk bang ngaju na inapa mekbu lopi ricopok na bulue yelle kelle idi wawanna napana engka tahu mekbu lopi ricopok na bulue biasana to mekbu lopi kuirin na tasie ternyata parentana fong Allah Ta'ala isure mekbu lopi ricopok na bulue Nabi Nuh dek na isengi makada aga romatu kejadian kutipu lopie dek na isengi Nabi Nuh maka da aga at dimondrin na yahe parentai iyaro na isengi Nabi Nuh maka da yaro mekbu elopi parentana fong Allah Ta'ala dek na isengi maka da aga romatu kejadian intinya beliau membuat perahu semata-mata perintah Allah lokan itu bang ngaju natapa mekbu lopi riasek na bulue rielle kelle ni riwawana maka dan apana engka tau pusa mana kami bulu piru ricopok na bulu gangkana yelle kelle Nabi Nuh ipak beleri umatna ipak beleri wawanna gangkana makere keretone Nabi Nuh na baca ngesi sepak doangan pertanyaan agana pak doangan na Nabi Nuh ternyata rilalenna surah Al-Anbiya dek na rampe fong Allah Ta'ala aga pak doangan na Nabi Nuh dek na rampe angi pak doangan na maka da bawami ingrangi kisana Nabi Nuh riwatunna baca pak doangan rifong Allah Ta'ala tapi ternyata
ia ropak doangan na Nabi Nuh disampaikan di surah yang lain. Engkau mua ayatna nekiatan nia surah Al-Anbiya, akan tetapi terdapat dalam surah Al-Qamar. Dilalenna surah Al-Qamar nama kedefong Allah subhanahu wa ta'ala fada'a rabbahu, gangkanna marellodoan ni Nabi Nuh maka da'anni maglubun fantasir, betuana puang nakala ka wawaku tolol lalo ka puang. Nabi Nuh berhadapan dengan umatnya, berhadapan dengan kaumnya, ternyata icau Nabi Nuh riwawanna gangkanan rewa ni mak dararin rifung Allah Ta'ala maka da'anni maglubun fantasir, betuana puang nama jepun na mesa ka nakala ya hiwawangewe, mesa ka nakala ya hitawewe fantasir tatulul lalo ka puang. Iya na rotulina baca Nabi Nuh na akuasanna fong Allah Ta'ala sisenna pura baca pak doangan mape bali fong Allah Ta'ala maka dafas tajabna lahu, gangkanna itarime pak doangan na Nabi Nuh fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim, nannia ripas salama Nabi Nuh andrenge wawa makka coe erialena minal karbil azim pole risus sama rajai. Pertanyaan, tegena rasus sama raja, ternyata tapa pole bosi rajai. Pole bosi rajai te apa aja, gangkanna mompo ni lempe rajai, nasabari binasaman ngiwawang ia engke mapa bele ri Nabi Nuh alaihi salam. Ia nahe kisana Nabi Nuh baca pak doanga natapa make defong Allah Ta'ala fastajabna lahu, gangkanna itarimai pak doanganna Nabi Nuh. Ia nahe kisana Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, kisana Nabi Ayub alaihi salam. Tentu pada mari sengemana ngiri seseta rima kedanna iya ro Nabi Ayub salah sedi nabinna fong Allah Ta'ala matandre-tandre ujianna puangena lolonga. Pertanyaan, maragar ujianna fong Allah Ta'ala risesena Nabi Ayub, iya ro Nabi Ayub menurut riwayat nak kena ilasa. Menurut riwayat Nabi Ayub pacobana fong Allah Ta'ala engket tujungengi Nabi Ayub ipa tujuan ilasa. Nah kena ilasa Nabi Ayub yang menyebabkan menurut riwayat dua telu umatna termasuk keluargana pada lokamana masalah nasabak lasana Nabi Ayub alaihi salam. Nekia maka defong Allah Ta'ala wa ayyuba iznada rabbahu, ingrangi kisana Nabi Ayub riwatunna mak dararin rifong Allah Ta'ala, riwatunna malasa Nabi Ayub baca pak doanga maka dai topan ritata pat tafsirewe iya ro Nabi Ayub na kena lasa na tapak baca pak doanga na barakat na ya ro pak doangan na sabari ipas salama inennya ripak japai pole rilasana mompo pakutana aga na ropak doangan na maka de topan ritata tanrana anak-anak apa nana syukuruki kumaruke di dalam masjid apa tamat ni masjid maruka apa mega anak-anak dia nangkana maruka di dalam masjid pada metopa nangkana tama syukur oke berarti kromak jelok maka da mega mua generasi na segeri sebelum lanjut da parajai ka dampeng as-sabarna na terlambat ki letuk dendre ku masjid tae nasabak si tengah nama ni eneng napa usalai mangkoso setengah nama ni eneng rencana aku tetek 5 liwet cede lok joka
Nasabah elokan rapi sebelum tamat mangaribi nekia makukwange kumangkoso kami secara pribadi bersama dengan teman-teman di perguruan tinggi sementara sibuk mempersiapkan acara Asona Aha Sangadi agero acara Sangadi wisuda sarjana dirangkaikan dengan launching sekolah tinggi agama Islam Dede Imangkoso menjadi Institut Agama Islam Dede Imangkoso. Nasabah alhamdulillah Sona salasa labe riundaki lau di Jakarta untuk menerima surat keputusan Menteri Agama perubahan nama dan alih status stai Dede Imangkoso mencaji Institut Agama Islam Dede Imangkoso betuana ada menre statusna ya. Menre statusna pesantreta perguruan tinggi stai sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam ia nahe dipersiapkan untuk acara Asona Aha Sangadi gangkana sibuk-sibuk kumangkoso makukwange karena satu Asona Aha matue wisuda sarjana dirangkaikan dengan launching institut, kemudian yang ketiga pelantikan rektor Institut Agama Islam gangkana sibuk-sibuk kumangkoso makukwange nasabah acara dadakan sitongenna ya ro Asona Aha Sangadi rencana awal elok mi wisuda sarjana tapi gara-gara mesui keputusan Menteri Agama mencaji institut gangkana sekalian dirangkaikan dengan launching nasabari malopo-lopo acara ya nor nasabari na terlambai di Andre Salai Mangkoso nasabari terlambat kiletu di masjid ta wengerangi herampe nasabak witero di Andre ananai marukai saliwul lari-lari aga betuana generasi mana ya roh generasi mana idik mana nge engka mana nge tudang masenan di dalam masjid maku kuange tapi nulir ro apa waktu ta becuk maku toki ro kemana kisenan di dalam masjid alhamdulillah tetapi nulir ro kapan ro waktu ta becuk maku tomi ro berarti dengan demikian kongka anak-anak maruka-ruka dalam masjid elok mi berusaha untuk pamekoi bukan berusaha menyuruh keluar apa detona cede iruntu ya roh upana tapang kanana maruka tapana suruh mesu keliru kia he nareke sure mesu berarti kita memutus hubungan anak-anak masuk ke dalam masjid tapi yang perlu diupayakan kita berusaha mencari jalan barak kuaga weddingi tamat di dalam masjid kumaruke pale yang harus diupayakan barak kuaga weddingi mamekok nenne masenang di dalam masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, rewa kimite kisana Nabi Ayub malasai madararin di fongala taala barak kuaga ipak japai ternyata maka de fongala taala fastajabna lahu itarime pak doangan Nabi Ayub. Pertanyaan aga napak doangan Nabi Ayub maka de topan rita tapat tafsirewe kuromak bere isyarat maka da fongala taala narampeangan kisah Nabi Ayub watunna malasa nak baca pak doangan naritarima pak doangan na mak bere isyarat maka da nelorengi fongala taala untuk namalakengi to malasai ia ropak doangan Nabi Ayub betul aku nak kena ki lasa nak kena ki pedih maka sin nareko ibaca-baca ropak doangan Nabi Ayub. Pertanyaan aga na bacana engkeri lalenna surah Al-Anbiya ayat 83 surah Al-Anbiya ayat 83 maraga bacana maka defong Allah Ta'ala wa ayyuba isnada rabbahu ingrangi kisana Nabi Ayub watunna makdararin rifong Allah Ta'ala makada anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin maponco mi
anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Upakulingi ayatna surah Al-Anbiya ayat 83. Jadi kumala salah asaki mapedi-pedi pakaleta ibaca-baca ni rupa doangan Nabi Ayub, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Betuana ya bacaan Nabi Ayub, anni massaniyad durru puang nama jepunna nakena ka anu mape pedi, nakena ka anu mape pedi, wa anta arhamur rahimin. Iko na tupuan maraja akamase dena kada Nabi Ayub pua pak japaka de na rampe Nabi Ayub makada pua pak japaka, tapi makada mi Nabi Ayub puang na kena ka anu mape pedi nama jepunna iko na tupuan maraja akamase. Betuana ya ropa doangan Nabi Ayub de na marelau langsung, tapi nasanjung-sanjungi fong Allah Ta'ala makada iko na tupuan maraja akamase sama na ilo makada amase ka puang nasaba iko na tupuan maraja akamase, tapi dek ne lau makada bami puang na kena ka anu mape pedi iko na tupuan maraja akamase. Taparaje ka dampeng konon Nabi Ibrahim alaihi salam, konon Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayat purai boro ajena Nabi Ibrahim boro maletang nama pedi gangkana tulina darekian ya ro pedina gangkana maka de fong Allah Ta'ala na utus imalekae loka korotta naimi aganna rona darekian letan naga boro naga pedik naga nareko pedik na nak darekia ipatet dengi pedik na tapi tetei monro boroe engkamu to letangi kuletan na minak darekia ipalenya iletan na ipalenya iborona tapi engkamu pi pedik gangkana turun ni malaikat makutana makada agana mak darekia boro naga, letan naga, pedik naga. Ternyata mapebali Nabi Ibrahim maka datangnya ya rawat dari kiang. Ia rawat dari kiang ya nasabak naganggu kak mas sempajang. Dia nak kada boro na wak dari kiang. Dia nak kada pedik na wak dari kiang. Ia mina pebali maka dah ia rawat dari kiang ya nasabak naganggu kak mas sempajang. Kangkana maka dia pong Allah Ta'ala kumapa ku itu ipatet de mana pa tu? Berarti dek ne lau maka defa pak japa ka maka da bami naganggu ka mas sempajang iko na tu puang maraja akamase gangkana maka defa Allah Ta'ala kumapa ku itu ipatet de mana sisangi gangkana de tona na boro de tona na maletang de tona na mapedi makutoni he Nabi Ayub de nak kadae puang malasa ka pak japalalo ka fa de maka de Nabi Ayub anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Na tuju ka anu mapepet di puang iko na tu puang maraja akamase seolah-olah ele makada tapak dupan ka pamasemu puang nasaba iko na tu puang maraja akamase. Ternyata si senna pura na baca ropak doangan Nabi Ayub maka de fong Allah Ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna fakashafna ma bihi min durrin gangkana ipatet denni lasa ia engke tujungengi ipatet denni ia ro anu mape pedie risesena Nabi Ayub alaihi salam maka de fong Allah Ta'ala fastajabna lahu gangkana mak jello imakeda itarime pak doanganna Nabi Ayub. Kemudian kisah yang ketiga, kisana Nabi Yunus alaihi salam. Ia ro Nabi Yunus alaihi salam kisana menurut riwayat purai riem ribalewe. Nabi Yunus alaihi salam purai riem ribalewe. Taparajeka dampeng engka puraweng kalinga maceramai narampe makada iya ro Nabi Yunus pure riandre ribalewe malah ada salah ya
dek nari andre ribalewe riyemma ribalewe pak malah ada tu si salah engkau ceramah pura kali ajana rampiangi asena angka nama cili-cili ngak waktu na rampero maka dayaro Nabi Yunus pure riandre ribalewe ya senge andre na buru hatue de nari andre yemma nasabak nareko andre mati tu Nabi Yunus matama iri perut na balewe de nari andre materuk yemma gangkana tama ilalang rigau engkana tuo nasabaku ya andre hancur itu Nabi Yunus kuromon ro bahasa apa pura yang kali yero Nabi Yunus pura riandre ribalewe kama cili-cili ngak mekali wes sale ase bahasa dek nari andre tapi riyemma ribalewe pertanyaan magiro nariyemma ribalewe menurut riwayat yero Nabi Yunus mak dakwai ritengana umatna ritengana wawanna nekia ternyata masyarakat menolak dakwanya bahkan ipak belai Nabi Yunus alaihi salam tapi sininna rupa tawe engka mana kelemahanna alemmanganna sininna rupa tawe sangadinna nabita bahkan termasuk nabi-nabi yang lain pun juga memiliki kelemahan makutoni Nabi Yunus aga alemmanganna Nabi Yunus makurasa barai gangkana matolak masyarakatna mompo aku rasa barakenna gangkana makire-kiren Nabi Yunus sakit kere-kerenna Nabi Yunus nasalewi kamponna rigau engkanna macai nasaba matolla iwawanna kuro monro asilengenna nabita matolla iwawanna deneng kana macai nabita irempe nabita wattuna berhijrah dari Mekah ke Taif irempe ripak kamponge mak darah-darah tubunna nabita pertanyaan makere-kere garo nabita macai garo nabita gangkanan rewek nabita poli ritaip rigau engkana mak darah-darah aje nama darah-darah tubunna na lepangi mak pesau macinaun riawana sek die pokok-pokok tapa pole malaikat na bulue na sabab perintahna fong Allah Ta'ala ja'a malakul jabal pole malaikat na bulue mapit darangnya le nari nabita maka dae Muhammad aga na kira-kira elok makukangi elok koga wakare yaro bulu ena upatepang isinin na yaro pakampungin na mate mana benengi idik na kena yaro nole maka daki hai akak season ni benengi idik ro nole maka dani hai akak season maka kira-kira lah dekat mitai tapi aga pape balin na nabita yamin ape balia maka da Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun puang tawirengi ro apati ruang umakku nasabak depa ro kasih nesengi na rempe ka umakku nasabak depa nesengi dek nama kere-kere nabita dek nama cait nabita dengan perlakuan umatnya Nabi Yunus itolla iri wawanna menrek kere-kerena iana hena rampe fong Allah Ta'ala maka de fong Allah Ta'ala wazannuni ingerangi kisana Zunnun yaro Zunnun yaro Nabi Yunus ingerangi kisana Nabi Yunus izzahaba mughadiban rigau engkanna medde ipole kampon na rigau engkanna macai ina sabab makere-kerengi mite wawanna fa dhanna allan naqdir alai nanasengi rokapa maka dadek nariule patujuangi anu mape susari sesena gangkanna lokani riwirinna tasi'et tajel lopi singkat cerita engkatongan atau lopi elo mak dolangan menrek ni Nabi Yunus riasik nero kapalae riasik nero lopie pas tengah dolangan ternyata pole bomban rajai pole toni angin kencange gangkana mompo ni bicarana sininna penumpanna yero pak kapalae maka dahai nulle engkato masalah salam menrek kapalae nasabak pole bomban raja pole toy angin kencange nulle rokapa engkato masalah salam menrek kapalae gangkana masama turu untuk diadakan lotre untuk diadakan undian maka danigi menrek asena yaro yat demper noktasi'e nasabak yana roto
to masalah salam menrek kapala na sabade ne se makadiga ya he gangkana yoki mana ngasena ya ro penumpange na inapa diundi si senna riundi ternyata asenna Nabi Yunus menre wetunna menre asenna Nabi Yunus pusamana ngi pakapalae pusamana ngi penumpange makade tidak mungkin iya he Nabi Yunus masalah he tidak mungkin nasaba iya he lapot tahu dianggap sebagai orang saleh tidak mungkin alena masalah gangkan riulangi undiange tetap siasna Nabi Yunus menre riulangi undiange weka telu makuling tetap namanya Nabi Yunus yang naik gangkan nasi peke ni penumpang kapalae maka da terpas ya demperengi notasie ya demperan Nabi Yunus notasie aku asanna fongala ta'ala tappa pole bali lopoe materuk mamma Nabi Yunus alaihi salam. Pertanyaan siaga ro etana Nabi Yunus mondori lalu peruk na balewe engka kita pura ubaca maka dayaro Nabi Yunus riyemma iri balewe mondori lalu peruk na balewe kurang lebih 40 esona kurang lebih 40 wenina nareko toma pikiri nareko engka tahu riyemma ribalewe jangankan 40 esona dua ngesomua mondori lala perut na balewe pasti mate nih na ternyata 40 esona mondori lala perut na balewe dek na mate Nabi Yunus aga betuan na yahe maka de topan ritata itu isyarat nareko na tuju ki peri na dek patah mate rewe ki rifongala ta'ala engke tu apa tulungan na puangi pakulingi kuna tuju ki peri na ternyata si puraja rajana yaro peri ternyata tetap mupi na wereng umur pongala ta'ala maka yakinilah saat itu masih ada pertolongan Allah pada Tuhan Nabi Yunus kuma pikiri tolino mestina mate nih nah sabab 40 wanina monro perut na balewe ternyata dek na mate itu isyarat engkai apa tulungan na fongala ta'ala ini adalah pesan maka danamu maraga peri tuju ngeki na reko dek patah mate na were mupi umur fongala ta'ala pastikan saat itu engkau mupi tu pamasena nania apa tulungan na fongala ta'ala kita hanya butuh kembali kepadanya gangkana iya naro na jama Nabi Yunus riyemma ribalewe na dega ganak dararian Nabi Yunus sangadina makedai fanada fi zulumati gangkan na tulima darari ni Nabi Yunus makeda alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iya naro na pakuli-kuli Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin si sanna pura napa kuli-kuli ya roh tapa makadani pongala ta'ala fastajabna lahu itarime pak doanganna wa najjainahu minal ghammi naripas salama ni Nabi Yunus pole risusai artinya apa itu memberi isyarat baca pak doangan nari tarima pak doangan nari fongallahu ta'ala inilah kisah yang ketiga. Kisah yang keempat ia naritu kisana Nabi Zakaria alaihi salam maragatosi kisana Nabi Zakaria menurut riwayat ia ro Nabi Zakaria 10 tahun nih purana siala bainena nadek pagaga wija riwerengi ripuangi 10 tahun nih purana siala bainena nadek pagaga wija riwerengi ripuangi gangkana makede fongala ta'ala wa Zakaria ingrangi kisana Nabi Zakaria iznada rabbahu riwatun nama dararin rifongala ta'ala makada Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin betuana puang ajak lalu mupun roka ale-ale makade Nabi Zakaria Rabbi la tazarni fardan puang ajak lalu mupun roka ale-ale jangan biarkan aku hidup sendiri wa anta khairul warithin dan engkaulah Tuhan sebaik-baiknya ahli waris pak doanganna Nabi Zakaria maka de Rabbi la tazarni fardan
ajak lalo tapon roka ale-ale aga betuanna mak dararingi barak kuaga riwiringi wija yang bisa menemani dalam perjuangannya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya narotulina dararian Nabi Zakaria alaihi salam gangkana maka defong Allah taala fastajabna lahu nari tarima napa doangenna Nabi Zakaria wa wahabna lahu Yahya nari wirenna wija ria senge Nabi Yahya alaihi salam. Gangkana engka topan rita tak pahangi maka dah kesin na baca to sel lebih ningengehe Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Bahkan engka saisana topan ritata na pancaji ya rodenre ayae tania bawang doa minta anak tapi na pancaji itu cenin rara ayak korang apa ya ro idi sesa ogi engka to cenin rara na tapi tania ayak korang tapi cenin rara bahasa ogi rumata dupa mata bulu parendre cinta marola parola nggak tahu matana yanu iya apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayaku mata rumpu kumpayaku nataro cenin rara iya rega apa megala ada tu cenin rara nogi apalagi nareko napaki ni minyak-minyana japi minyana ali patima upa endre riuluku upa tapa riwatakaleku upa caya ritubuku de gaga makasineta yanu sangadin naleku baraka kumpayaku de gato cenin rarano ustaz tapi engkau topan ritata rampe makedade termasuk cenin rara napa guru ofong Allah taala ri dalam nakorang yana hedendre kisah Nabi Zakaria alaihissalam maka da Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku hidup sendiri, engkaulah sebaik-baiknya ahli waris. Sekalipun parelo doangan ya romak jule maka data werenga wija tapi aga hubungan nasi bacenin rarai maka de topan ditata iya patuna engka wija na reko engka pasangan wija yelau tapi sitongan na make betul maka data werenga pasangan nasaba iya patuna jaji na engka wija na reko engka pasangan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Waketorem ya nareko idi baca he nama selangi matu emak naku boleh kedeh macina si kapan roh gangkan narimun ripurana baca pak doangan Nabi Zakaria maka defong Allah taala fastajabna lahu itarime pak doanganna. Sekarang sebagai penutup mompo ipak kutana itarimai pak doanganna Nabi Zakaria, itarimai pak doanganna Nabi Ayyub, itarimai pak doanganna Nabi Yunus, itarimai pak doanganna Nabi Nuh, itarimai karo pak doanganna nasabak Nabi baca pak doangan. Upakuling itarimai karo pak doanganna nasabak Nabi baca pak doangan. Betuana ada aga gara-gara anabi ngenna garo nasabari naritarima pak doanganna. Ternyata lanjutan ayat make dede innahum kanu yusari'una fil khairat. Itarime pak doanganna romenna tania gara-gara anabi ngenna nekia itarime pak doanganna innahum kanu yusari'una fil khairat nasaba iya romenna pada maperi-peri wiride cenge mereka bersegera dalam kebaikan. Betuana ada baca pak doangan tania pak doangan bawan na baca tapi ia ropak doangan na nasi bawaiwi amalak madece. Upakulingi mereka baca doa dek na baca bawangi pak doangan na tapi ia ropak doangan na nasi bawaiwi amalak madece. Walangi contoh malasaki nasuroki nabita makburah malasaki nasuroki nabi tak baca pak doangan tapi ternyata denak kada nabi tak abura ko bawang baca pak doangan ko bawang tapi engkau desana nabi tarampe maka dau mardakum bis sadaqah urewi to malasamu nasabak pasidekah urewi to malasamu nasabak pasidekah aga betuana di samping baca doa
agar diberi kesembuhan, tau paya kalau ya hepak doang ngeta nasibawewi amalak madeceng pada ina pasti dekai barakat na nama tu ya pasti dekai nama lomo napak dupangangi kongala taala pak doang ngeta. Walaki contoh lain, ia ro idi ogi mangkasae termasuk kusegeri ro kapang termasuk apa ku kampota megalade baca doa tomato ate di ogi engka ni doa nabinna, engka to ni doa tulak balana, engka to ni doa salamatna, engka to ni doa waliyalana, engka to na makadaye doa si kapara untuk nenena, untuk latona kamanan ni gangkana terkada set di bola na enek kapara ibaca. Tapi pertanyaan, agar ona baca to pandritata kioli baca pak doangan. Ternyata napa guru ki Andre guru ta ke Haji Muhammad Bilalu, engka tu kita na guru ta ke Haji Muhammad Bilalu mak bahasa ogi giriasa kitab Bilalu, napa guru ki baca pak doangan, doa salama, doa nabi, doa waliyala megalak rufa-rufana. Tapi sebelum baca doa napa guru ki guru ta, maka dah sebaiknya sebelum baca doa ibacangi lek biriolo Al-Fatihah nabita. Nah napa baca ki 5 ayat pertama alif lam mim, itambai ayatul kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah napa kul huwa wa katelu, kul a'udzu birabbil falaq nania kul a'udzu birabbin nas. Pura mana pi ibaca ya ayat-ayat ewe napa baca pak doangan. Pertanyaan, magi napa kuro carana atau pandritata baca doa? Ya nah dendre, maka dadek na langsung na baca pak doangan na, tapi yusari una fil khairat, ma peri-peri biolo ridecenge, betuan na ada, iya ro pak doangan na, nasibawewi amala, barakuaga iya na hematu amalakna, nasabari na malomo itarima pak doangan na. Gangkana pungka makedah degaga dasarna ya ro makedah baca ayat kelok baca pak doangan engka ayatna ya nah ayat surah ki maka de fong Allah taala innahum kanu yusariuna fil khairat iya ro menam mapri-peri wiri amalak madecenge make betuangi makedah doanya disertai dengan kebaikan dek na baca bawangi pak doanganna ne kia nasibawewi amalak madeceng iya na romatu amalak na mancaji sabak na malomo itarima pak doanganna wa yad'unana ragaban wa rahaba, dan mereka berdoa dengan penuh harapan dan ketakutan betuan nama tongi baca pak doangan wa kanu lana khashiin nanya iya romenang khusyuk kepada kami betuan ada baca pak doangan matong-tongang imat dararin di fong Allah subhanahu wa ta'ala barak kuaga itarimai pak doanganna. Iya nahe di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Anbiya ya engkai marisengan riasan surah Al-Istijabah surah itarimana pak doangannya. Nabi-nabinya Allah berdoa dan dikabulkan serta diterima doanya bukan karena mereka nabi tania anabi ngenna nasabari itarime pak doanganna, tapi engkero mennak baca pak doangan nasibawaiwi amalak madeceng nan niamat tongi baca pak doangan gangkanna ipak dupanga pak doanganna rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira madece ni pengajiata rilalenna kesempatan malebi ewe mamuare pada napa barakat ki fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.